Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Setiarayu dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Faspol Tembagapura Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat ekonomi dan bisnis untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Al-Quran. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang menjelaskan tentang hukum utang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7 yang menjelaskan tentang membangun hukum Ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang menjelaskan tentang prinsip hukum ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Quran Surat Al-Muzammil ayat 9 yang menjelaskan tentang hukum wakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakilah. Quran Surat At-Taghabun ayat 15 yang menjelaskan tentang harta dan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang etika hukum ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang hukum larangan riba dalam ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51 yang menjelaskan tentang membangun hukum jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan tentang konsep harta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Quran Surat Yusuf ayat 72 yang menjelaskan tentang hukum ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa al-maliki liman ja'a bihi himlu ba'iri wa anabi za'im. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Setiarayu dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Faspol Tembagapura Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat ekonomi dan bisnis untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Al-Quran. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang menjelaskan tentang hukum utang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Quran Surat Al-Ma'un ayat 7 yang menjelaskan tentang membangun hukum Ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang menjelaskan tentang prinsip hukum ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Quran Surat Al-Muzammil ayat 9 yang menjelaskan tentang hukum wakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakilah. Surat At-Taghabun ayat 15 yang menjelaskan tentang harta dan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang etika hukum ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang hukum larangan riba dalam ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Al-Mu'minun ayat 51 yang menjelaskan tentang membangun hukum jual beli. Bismillahirrahmanirrahim.
rusuli kulu minat thayyibat wa amalu sholihan inni bima ta'malun alim. Surat Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan tentang konsep harta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.